श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकं लम्बोदर च विकटो विघ्ननाश विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्र गजाननो द्वादशेतानि नामानि जपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिः। ॐ मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन। ये दुर्लभ जन्म कलो गाड़ी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन। परमात्मान काली एपिसोड सरी जाइथिला। अर्जुन अश्वत्थामा को आनी धरी आनिके पहुँचाई द्रौपदी पाखे। जूप पशु सम जेमिति हाणिबा को नौथिबा पशुर अवस्था जहा सेमिति अवस्था रे अश्वत्थामा को बांधी आनी पहुँचाई देले द्रौपदी पाखे। शोकाकुल अवस्था रे बसिछंती माँ कुंती बहु द्रौपदी। सही कथा तांकर स्मरण होउची। माँ आगे पुओ माने पांच पांचटा पुओंकर मृत्यु को माँ बा देखिबो छाती फाटी जाउची। कहउछन स्वामी तुम जहा को धरिकी आनिक आम पाखे पहुँचाउछ जहा को आम पाखे पहुँचाउछ से आज जूप पशु सम बंधा है मो पाक आसुचंती। मु आज अनुभव करुच्ची। कौन अनुभव करुच्ची? पिला माने चाली गले किंतु मु आज भूली पारुनी कहीं से मान गर्भ धारण कला बेले जो कष्ट गर्भ धारण पोषण रे जेते जंत्रणा मान गर्भधारी बिना केही की करे पारे धारण। पांच पांचटा पिलांकु मु गर्भरे धरिथिली। सेमानकर मरिवार समय है नहीं सेमाने चाली गले। आज तुम धरी आनिछ अश्वत्थामा गुरुपुत्र को सी जूप पशु भाया मो आगे छिड़ा होती। अर्जुन कहते तमें जो दंड दब आम ताको सही दंड दबु। भीम ठिया होती 52 भार गदाटा को कांधे पकई निजर बाहू को निजे मुड़ी होउछि। बोले मु ताको खाली हुम हुम होउछि मारिया पाए मुझे मु ताको वर्तमान मारिदेवी ये गदा प्रहार ता मुंड को छेन छत्र करदेवी या चिंता करुछि भीम। धर्मराज युधिष्ठिर नीरव रे ठिया होइछन्ति मुंड को तल को पोतिके ठिया होइछन्ति। अन्य चारि भाई समस्ते ठिया होइछन्ति। अर्जुन आनिके पहुँचे देइछि द्रौपदी पाखरे। द्रौपदी तमर निष्पत्ति ही शेष निष्पत्ति। भगवान कुंती टिके चाहिए कृष्ण मुह को चाहिए
सी तो सब बड़े दुखर जमी सुखर सेमती दुखर भी हस हस मुख सुखर भी हस हस मुख तांको मोहर से लावण्य ज्योति झरुଛି सी सेमती निर्विकार भाव ठिया होइछन्ति बर्तमान समस्ते अपेक्षा कर द्रौपदी की दंड देवे द्रौपदी कहले मते जो जंत्रणा होउची गर्भधारण पोषण रे जते जंत्रणा मान पुणी अनेक राति पिला मानक पय अनिद्रा रहुची उनिद्र शत शत रात्र श्वास संगे स्पंदन संतान संगते सतत भ्रमु थाए पराण पिला माने छोटिया जते बेले हेतिले केते राति मु अनिद्रा रहिची केते बेले ज्वर हेले मु ताम केते सहाय्य करिछि सेही कथा को भूली पारु नाही आज तुम धरी आनिच गुरुपुत्र को मु की दंड देवे समस्ते अपेक्षा करिछ चिंता कले द्रौपदी चिंता कले पांचाली याज्ञसेनी चिंता करुचंती की दंड दिया जाई पारे कले कौन दंड देव समस्ते तो अपेक्षा करचंती बोइला बेनी कर जोड़ी हाथ जोड़ी देला देखंतु व्यासंकर लेखा जगन्नाथ दास को सरल तरल भाव लिखि देइछंती बोइला बेनी कर जोड़ी समस्ते अपेक्षा करते कौन दंड दिया क्ला बंधन बेगे दियो फेड़ी स्वामी को कहते जो बांधी के आनीच ये बंधन खोली दियो स्वभाव विप्र गुरुजन ये विशेष गुरु नंदन ये स्वभाव रे किए गुरुजन आपणकर जे गुरु आपण को जे युद्ध विद्या शिखै देइछंती आपण जहा जोग आज एते बड़ सारा विश्व रे जे प्रथम योद्धा आपण होइछंती आपण के युद्ध विद्या किए शिखैछि तांको बापा शिखैछंती तेणु ये मध्य तांकर बापांकर पुओ ये आत्मा रूप में जन्म होइछंती तेणु गुरु को हत्या करवा जहा ये गुरुपुत्र को दंड दवा सेया तेणु मु चिंता करुछि आगर बंधन खोली दियो ये स्वभाव विप्र गुरुजन ये विशेष गुरु नंदन जे सकल शास्त्र शिक्षा देला से गुरु रूप तुम्भ हेला ये समस्त विद्या शिक्षा देला परे तमे आज विराट धनुर्धर भी रहीच आ ये तोर धर्म गुरु कूल यहाँ को भले प्रतिपाल यहाँ को जीवन रे मारी दिया न जाऊ यहाँ को जीवन रे बंचई रखा जाओ एति कथा कहला मात्र के भीम धइला गदाटा को तले थोइला अस्त्र शस्त्र धरी ताको लंडित मस्तक कला मुंडर मणिटा को बाहर करनेला फणीहरा मणि आज साजले अस्वस्थमा ता केशाग्र को धरी ले जा जाओ छाड़ी देली देखे जदि तोते आउ ये राज्य सीमारे स्कंध शिरच्युत करी दे तोरो अरे स्कंध शिरच्युत करी दे तोरो ए शाणी तो सीधारे जदि ये भितर के आसीचु देखुचु ये धारुआ अस्त्र तो मुंडरू गंडीटा को अलगा कर देवी
এই কথা কইকি যেତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେଇଠି ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଅପାଣ୍ଡବା କରିବି ଧରଣୀ। ଧରଣୀର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବି। ସେଇଠି ରହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା। କହିଲା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଛି, ଉତ୍ତରା ହେଇଛି ଗର୍ଭବତୀ। ଯଦି ତା ଗର୍ଭକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। এই কথা চিন্তা କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଶରକୁ ଧଇଲା। ବ୍ରହ୍ମଶରକୁ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର କରିକି ସରକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସଂହାର ନ ଜାଣି ତାହାରେ ତାକୁ ଫେରାଇବା ଶିଖି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ପ୍ରେରଣ କଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗେ ବ୍ରହ୍ମଶର ଶବଦ କରି ମହାଘୋର ଧାମଇ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ। କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଜଣି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ये ब्रह्मास्त्र को देखी पछे पछे दौड़ुछि उत्तरांकर। उत्तरा उपाय पाऊना। चतुर्दिग को चाहिए चतुर्दिग अग्निमय देखा जाउछि। कोटिया सूर्यर रश्मि तांको आड़ को छुटी आसुछि। हाथ जोड़िले डाकिले कहले प्रभु किए अच्छी? दौड़ुछन्ति से उपाय पाऊना। आगा को डाकिबार अवसर नहीं। स्वामी को अर्जुन को डाकी पारुना। कौन करुँच दौड़ुंट देखले पछे पछे शिशर दौड़ुଛି। कहले तो मते ध्वंस कर मते ध्वंस कले चिंता नहीं, किंतु मो गर्भस्थ संतान जे पांडव वंश उज्ज्वलकारी ताकू ही रक्षा करवा दायित्व। किए आउ रक्षा कर जगत किए अच्छी रक्षा कर? जार कहीं नहीं ताहार अछंती नंदबाल। हाथ जोड़ाक ऊर्ध्व को टेकिला। बिकले से बिकले बेनी कर तोड़ी। आज बिकले बेनी कर तोड़ी डाकुछि रख बनमाली। हे देव देव जगन्नाथ भरानी वारे तोर जात। ए गर्भ मोये रवि तले थाऊ। हे प्रभु बनवाली मते पछे मारी दौ ब्रह्मशर, किंतु मो गर्भ रक्षा हो। ये गर्भ रवि तले थाऊ मोर जीवन पछे जाऊ। हे प्रभु तुम्हारा भाव विनोदिया ठाकुर। प्रभु अनेक थर गज डाकिला तोते। घोर बने मृग को पड़ी थिला कसण। तू एड़े बड़ विपदरु उधरिल आपण। आहे नील शैल प्रबल मत वारण। प्रबल मत वारण मोआरत नलिनीव नकुकल दलन। आहे नील शैल
গজরাজ চিন্তা কলা, গজরাজ চিন্তা কলা, থাই ঘর জড়েণ। হে প্রভু, তুমি চক্র পেশি নক্র নাসি উদ্ধারিল আপন। আয়ে নীল শৈল প্রবল মতাবরণ, প্রবল মতাবরণ, ମୋ ଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତର ଡାକୁଛି, ଅତି ଆର୍ତ୍ତରେ ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି ଶୂନ୍ୟରୁ କହିଲେ, ଏବେ ଶୂନ୍ୟରୁ କହିଲେ। ମହାବାହୁ ଚତୁର୍ବାହୁ ବେଗେ ପ୍ରକାଶିଲେ, ବେଗେ ପ୍ରକାଶିଲେ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিণ ধারণ, এবে করিণ ধারণ। সুদর্শন কু কহিলে, শুণ সুদর্শন, এবে শুণ সুদর্শন। হে সুদর্শন, উত্তরা গর্ভକୁ তুমি রক্ষা কর। সুদর্শন କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱର, ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ପ୍ରଭୁ ହେ ମୁରାରୀ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମୁରାରୀ। ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବଂଶୀହାରୀ, ମୋତେ ବଂଶୀହାରୀ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘର ଘର ନାଦ କରି ଛୁଟି ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲା, କହିଲା, ସଖା, ଏ ଯେଉଁ ବିପଦ ବାରମ୍ବାର ପକାଉଛି ଅଶ୍ୱସ୍ତମା, ଏଇଠୁ ଆମେ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସିନା ମାରି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ଜାଣିନି। এই ହେଉଛି ତାର ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ତମେ ହିଁ ୟାର ପ୍ରତିକାର କର। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଗେ ଆଗେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁଟାକୁ ଧରି ଚାଲିଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା। ଅଶ୍ୱସ୍ତମାକୁ ପୁଣି ଧରି ଆଣିଲେ। ଧରି ଆଣି ପୁଣି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, 5ଟା ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସମୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ତୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତୁ ପୁଣି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୋତେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଣ ଫେରେଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ବାଣ ଫେରାଇବାଟା ଶିଖିନଥିଲି। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଭଳି ଦୋଷ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିହରା ଫଣି ପରି ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନେ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ ସରିଗଲାଣି। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଗଲାଣି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର, ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କର। ଏ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବିଦାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ଦୁଃଖ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ସୁଖ ସମୟ ଆସି ଆମେ ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବେ। ଭଗବାନ ପୁଣି ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ରହେ? ମୁଁ ପୁରା ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ। ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ, ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଧନର ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଖରେ ନଥାଏ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲ, ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କହୁଛି ନାରେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। 108 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦ୍ୱାରକାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଜି ମୋତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଛି ଖୁସିରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନଟା ନିର୍ମଳ ନାହିଁ। ତାର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜଭୋଗ କେମିତି ରାଜଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଡକେଇ ପଠେଇଛି। ତଥାପି ସେ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ନଗରରୁ ରଥ ଆହରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ଭୀଷଣ ଖରା ହେଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କହିଲା ଅର୍ଜୁନରେ ସେଦିନ ଭୀଷଣ ଖରା, ଡହ ଡହ ଖରା ଭିତରେ ମୋ ରଥ ଚାଲିଥାଏ ଘର ଘର ନାଦ କରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ଭୀଷଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ, ଭୀଷଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଦେଖିଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି, ଖୁବ ଆର୍ତ ଭାବରେ ଡାକୁଛି, ଅତି ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛି, ଆସ ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜକୁ ବନମାଳି, ଆସ ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜକୁ ବନମାଳି, ନାଚ ନାଚ ହେ ମୋହନ ଢଳି ଢଳି, ଆସ ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜକୁ ବନମାଳି, ଆସ ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜକୁ ବନମାଳି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠିକି ଆସ? ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଆସ, ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଡାକୁଛି। କାନଡରେ ଶୁଣିଲି। ରଥଟା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିଲାନି। ଭୀଷଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ, ତୃଷା ଆଉ କ୍ଷୁଧା ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଉଛି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ଡାକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 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 ଚାଲିଲି। ଅର୍ଜୁନରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ। ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ
କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଆତୁର ଭାବରେ, ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ କୁଟୀରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତା କବାଟ ସେଇ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆର ଦ୍ୱାରକୁ ଖଟ 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 କଲି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଡାକିଦିଏ ନା, ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାର ଖଟ 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 କଲି, ଦେଖିଲି ବିଦୁର ଆସୁଛି। ବିଦୁର ଦେଖିଲା, ବିଦୁର ପ୍ରଣାମ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି, କାରଣ ସିଏ ମୋତେ କକା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଭିତରକୁ ପଶିଲି, କହିଲି କକା, ମୋତେ ଭୀଷଣ ଶୋଷ। ଖାଲି ଶୋଷ ନୁହେଁ, ଭୀଷଣ ଭୋକ ମଧ୍ୟ। କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ବିଦୁର, ଯିଏ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ଦୂର, ବିଦୁର। ये विदुर की आसन दब? कहला प्रभु, ये पत्र कुड़िया मोर आसन नहीं, मु आपण को पल्लवर आसन पारि दउची। कि आसन देवी प्रभु हे, मोर नाही आसन, पल्लव आसन देउछि, कर उपवेशन। आसन टे देवाक नहीं आज्ञा, पल्लव आसन गचर पत्र आणिकी पारिदेला। कहला एटे बसंतु। कहला कौन देवी आपण को खाइया पाई? खाइया पाई किछि दबा पाई नाही। कहला रे एते बड़ घर करिचु, खाइया पाई तोर किछि नाही? कहला एतिके मन रखिता, प्रत्येक गृहस्थ ये विदुर पाई नुह, आम समाज पाई कहि जाइछन। प्रत्येक गृहस्थ मो पाई किछि ना किछि खाद्य रखिबा उचित। भगवान को उद्देश्य रे चीनी हो, मिश्री हो, गुड़ हो, कदली हो, फल हो, घर भितर तांको उद्देश्य रे किछि रहिथिबा उचित। विदुर कहले आगे मैं तो खाऊनी, अनेक दिन हैला पवन आहार करुथिली, तापरे पत्र आहार करुथि। कहला पत्र आहार करतो सिना, देखिबा तम हांडी भितरे माने भगवान केड़े कौतूहली, नटकोटिया ठाकुर, कौतूहली ठाकुर। कौतूहल कहले चलो एते बड़ घरटा करिच, मतलब खाइया पाई केमति नाही, तम पाई किछि खाइया पाई नाही, कहला मो पाई किछि खाइया पाई नाही। जाके देखिले विदुर काली रांधी थिला किछि साग, से साग टिके थुआ आइछि। कहला आहा हा, केड़े सुंदर खाद्य थुआ आइछि, कहउछ किंतु खाद्य नाही। कहला आज्ञा ये काली रात्रि संध्या बेले रंधा हैथिला, खराब हे गेला। कहला नाही म किछि खराब हेइनी, आस बसिबा। विदुर डाकिले तांको स्त्री को सुलभा को, कहले सुलभा आस, कौन अच्छे टिके परसी दियो। सुलभा गले परसिया पाई से बासी अन्न। भगवान कृष्ण कहले आमे तीन जन जाक एकाठी बसिकी खाइबा। कहले समस्ते नहीं आस, पत्र पारि दियो। विदुर, सुलभा, भगवान कृष्ण एकत्र बसिचंती। सुलभा बाढ़ी दउछंती एवं निजे मध्य बसी जाइछंती, खाइया पाई जाउछंती सेई साग भजा को। भगवान अति आनंद रे खाउछंती, खुशी मन रे, एते खुशी कहिबार नाही। अमृत सम भोजन करुछंती। कहले विदुर, तुम स्त्री तो बढ़िया रांधीची। कहले एतिकी खाद्य कौन मते अंटिबो कि, आउरी खाद्य आउरी किछि आण। सुलभा चाहिला। सुलभा कहला प्रभु, ये जो खाद्य ये सब खराब होइथिला, काली पाखर रंधा आइछि साग गुड़ाक, ये तो खाली अमृत सम लागुची। आ मु देखुची आपण तो ये साग भजा प्रभु खाऊ नांती। कहला आ कोन खाउची मु? भगवान कृष्ण कहउची ना ताले मु कोन खाउची? कहला ना, मु जहा देखुची, मु देखुची शून्यरू जोड़ाए
ରତ୍ନ ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ପରିବେଷ୍ଟିତ ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସି ଦେଉଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରସି ଦେଉଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ହାତ ଦେଖୁଛି କେହି ଜଣେ ମା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଖାଲି ଦେଖୁଛି ହାତ। ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ପରସୁଛି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଦୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲଭା ଯାହା ରାନ୍ଧିଛି ଖାଲି ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ପରସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଠକ ଠାକୁରେ, ଠକି ଦେଲ କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଠକ ଠାକୁର ଠକି ଦେଲ କି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଠକ ଠାକୁର, ଆପଣ ଆମକୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ଖାଉଛନ୍ତି। ହସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଦୁର, ଆଜି ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଛି, ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜି। କହିଲା ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲା ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ତାକୁ ଯିବାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ। କ୍ରୋଧରେ ରାଗିକି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କହିଲା ଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି, ତୁମେ 12ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତୁମେ 3ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚ। ତୁମର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ତୁମେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ତ ତୁମେ ଖାଇକି ଆସିଛ? ମୁଁ ଏଣେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି, ରାଜଭୋଗ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛି, ତୁମେ ବାଟରେ କେଉଁଠୁ ଖାଇଲ? କହିଲା ବାଟରେ ମୋର ବିଦୁରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। କହିଲା ବିଦୁରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ? କହିଲା ବିଦୁର ଶାଗ ଭଜା ଦେଇଥିଲା। କହିଲା ଆରେ ଥରେ ଖାଇଛି, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଖାଇଛି। ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଛି। କହିଲା ଆରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ତୁ ଗଉଡ଼ ଘର ପିଲା, ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଟା ଜାଣିନୁ, ତୋର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ବିଦୁର ଘର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ଭାରି ଖୁସିରେ ଆସିଛୁ। କହିଲା ହଁ ଯାହା ହଉ, ଯାହା ତ ମିଳିଲା। ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲା ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ, ଦ୍ୱାରକାର ହସ୍ତିନା ଅନେକ ବାଟ, ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ପଥ, କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆଜି ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ଥିଲି, ମୁଁ ସୁଖୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦରିଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥାଏ। ଏବେ ତମର ତ ରାଜକୀୟ ସୁଖ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ହେବ କୃଷ୍ଣ, କୁନ୍ତୀ ହେବେ ମାଉସୀ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣର ଟିକିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି ବୋଲି ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି, ଯେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସେ ଭୁଲ କରିବ କାହିଁକି? ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁନ୍ତୀ ଆସିକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ ପୁଅ ବିଦାୟ ନେବୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ, ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି? ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମନ ହୁଏ ତୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରନ୍ତି, ମନ ହୁଏ ତୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରନ୍ତି, ତୋତେ ମୋର ମନ ହଉଛି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରନ୍ତି, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରେ ପୁଅ। ୟାକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏଠି ମାଉସୀ ପୁତୁରା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପୁତୁରାଙ୍କୁ। କ'ଣ କହୁକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? କହିଲା ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ନମଇ
ପଙ୍କଜ ପୟର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧାରା ପୁରାପୁରି ଏଠି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ତିଳକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗତକୁ ଭକ୍ତିର ଧାରା, ଭକ୍ତିର ନଦୀ, ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦାକିନୀ ଛୋଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ କହୁଛନ୍ତି ନମଃ ପଙ୍କଜ ପୟର, ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର। हे प्रभु, अरे पंकज माला तोर गोळे, पंकज माला तोर गोळे, तू बिहरु भुवन मंडले। हे प्रभु, पंकज माला तो कंठ देश शोभा पाउछि। नमहि पंकज पयर, तो पाद पद्म को मु नमस्कार करुछि। पंकज माला तोर गोळे, तू बिहरु भुवन मंडले। केवल जगन्नाथ दास भक्तिर मंदाकिनी छुटेई नाहंती, व्यासदेव जेतेबेले लिखिछन्ति, व्यासदेव मध्य संस्कृत रे भक्तिर मंदाकिनी एठी छुटेइछन्ति। क्लाकरोसना वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमः नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। व्यासदेव ये गोटाए श्लोक नुह 23टी श्लोक कही जाउछन्ति। गोटी गोटी होई ताकर मने पडुछि लवणीखिया घटना पाखरु आरंभ करी, कालिय दलन पाखरु आरंभ करी समस्त भगवानଙ୍କର लीला गुड़ाक तांकरी पाखरे कहउछन्ति। अरे तू पिला बेले जो लहुणी खाउथुल तू ब्रजे प्रसिद्धि नव निहित चौरम, ब्रजांगनारंग दुक्कुल चिहित चौरम। तू अनेक चोरी करुथुल छुआ बेले, छुआ बेलर कथा सब मने पकाउछन्ति। कहले पुअरे ये सब मो आखि देखा घटना, तेणु मु जहाँ देखी तू पिला बेलू जहाँ सब करुथुल आज सब गोटी गोटी की मने पड़ुछि। तू आज चली जीव मो पाखरु, मु आज कृष्ण विहुन हो जीवी। कहले माँ सब बेले तो मु रही पारे नहीं, जगतर भार वहन करे मु, तेणु जाउछि समय हेलानी। तेणु पांडव मानक सहित विदाय नहीं बाहरी छंती द्वारकापुर को आसिबे। समस्ते अश्रुपूर्ण मुख भगवान को छाड़ी दउछंती, समस्ते भगवान छड़ा हो जाउछंती। समस्ते चलीचंती किछि बाट बळेई देबा को जिबा आम हिंदू धर्मर नियम, सनातन धर्मर नियम। जदि कई बंधु बांधव आसी थांती गला बेले तांको किछि बाट नै कि बळेई दे आसंती। तेणु ये बळेई देबा को जाउछंती किछि बाट। मने पड़िला आज ठाकुरंकर मने पड़िला भीष्म तेणे उत्तरायण हेई अपेक्षा करिसंती मृत्यु को। सरसज्जार शोइछंती मृतपत विराट विस्तीर्ण बपु, विराट बाहुजुगल शोइछंती। भगवान कृष्ण को देखिबे आखिरे शेष देखा, भगवान को सहित शेष साक्षात हब। समयर सूचना आसीगलानी। हौ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय बारंबार सूचना आसीगलानी। वर्तमान मु एठी रखुची। या परवर्ती जेतेबेले आम अध्याय सृष्टि करिवा
ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଉପରକୁ ଯିବା। ହଉ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।